Sige. 1, 2, 3. Okay. So, since umalis na, papuntang pumunta sa trabaho yung asawa ko. Yung gagawin namin ngayon dito is tawag ito? Preparation. Kasi, kagabi, wala kaming idea. Ako at saka siya walang idea. Sila lang yung may mga idea dito na na ngayon pala celebrate yung gender reveal. So kagabi sinabihin ako ni Mama na ngayon yung gender reveal. So surprise sa kanya at saka sa amin yung gender reveal. Tapos sa kanya is dalawa yung surprise. So, ngayon is preparation. Kasama ko dalawa kapatid. Yan, si Dave at saka si Chriselle. Hello. Yan. Así ya está bien. Menos mal hay esto porque estaba So, sila Mama at saka si Papa nandito sa kabila. Silang dalawa yung nagluluto. Chicken. Chicken. Chicken na native. Native na chicken. Silang dalawa yung nagluluto. Yan. Kawawa ang manok. Kawawa yung manok kaya hindi ako nag-ano. Magmas ka So, tignan natin mamaya yung reaction niya. Aray. Es muy alto. Sí, ako na kinakain. Okay lang ha. Es muy alto. Es muy alto. Ang kagainaw niya na ito kay matapalan man sa globo. Okay. So, tignan natin yung outcome mamaya. Pagtapos na. See you! See you! See you! So, sila yung nag-prepare at saka bumili ng mga balloon sila. Si Chriselle, at sila Dave, Michelle. He or she. Wow! It's a she! It's a he. Ngayon, sila yung nagpasimuno eh. El! It's a boy, it's a girl. Boy or girl? Boy or girl? Ah, boy! Has puesto azul. Boy. Yo creo que es boy. Yo soy del team boy, tío. Yo también. Cresito. ¿Y tú, Barrete? Yan na, malapit na matapos. O sea, chico, Yay. quiero que sea chico, pero algo me dice que va a ser una chica. ¿Qué? ¿Lo sabéis? El Edward igual. Digo, sí, es chico. Malapit na matapos, malapit na matapos. Kaya maggabi-gabi na. Ya, por eso, pero... Yo sé que es un chico. It's a boy? It's a boy? Or it's a girl? It's a girl. Ano na, pindi na. Tapos yung na-prepare nila. Sila Michelle at Chriselle, at saka sila Dave, si Ilya, at saka si John nandito din. So waiting sa kay Cherry Pie. Cherry Party. Saan ka na? Saan ka na, bebe? Ayos ah. Chris, ¿dónde está ang needle nga ko? Malaki.
Yo soy del team. Wow. Del team boy. So, ginawa ni Michelle at saka ni... Oh, Michelle. Tinulungan siya ni Michelle. O sea, hay algunos. Yeah! Nandito yung... tawag dito? Eso es lo que yo pienso. Resulta. Resulta. Ganda ng mga ano nito. So, bawal kasi lumabas eh. So, dito na lang kami sa bahay. Es que la carta. before malalaman talaga yung totoong gender ng bata. Yung gagawin is pabubunutin yung nanay ng sinuli. Ay, sinulid ba to? Ano to? Dagom. Oo, sinulid ah. Needle. Basta needle. Basta yun na yun. Ito yun. Basta yan. Kung yung nanay, kailangan ng nanay pumili ng side. Itong side na to, yung matalim, boy. Yung side naman kung saan pumapasok yung Sinulid. Girl. Balik. Tapos tatakpan natin siya ng marshmallow. Let's see if it's true. Tapos tignan natin kung totoo talaga yung sinasabi nila na yung nanay, yung mabubunot ng nanay, yun talaga yung gender ng bata. Okay. Bale, yun na yun. Okay. Good. Ilagay mo na lang. Anong gusto mo pa? Sa'yo. Anong gusto mo? ¡Lalaki! Lalaki. Ako din, lalaki. John, keep in touch. Yo, Chico. Chico, lalaki din. Lalaki. Yo, lalaki din. Ikaw, Dave. Team Boy. Team Boy. Team boy. Yo. Boy team. Tu. Zacarías. Lalaki din, Zacarias. Parang lalaki lahat ah. Ano sa inyo? Dalawa. Ikaw, girl, yung choice ko. Girl, ako sa'yo. Girl, pero napapanaginipan ko boy sa kaya girl or boy. Ala. Kaya ako girl. Dalawa. Para kayo. Dalawa. Tama. Tama. Ano yung gusto mo? Es Chico! Chico din. Chico din. Chico! Chico din, Chico. Lalaki din. Todos, chicos. Puro lalaki ah. Oh yeah, anong entrada natin sa kanya? Team Chicos. Team Chicos. Puro kami lalaki dito, lalaki. Team Chicos. Let's see, mamaya, tignan natin. Viene, pamilya. Nuevo pamilya. Here we go again. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Galing ah. Muy buena eso. Sige lang, selfie na lang. 1, 2, 3. Ay! Sige na. Sige na.
O sige, papiliin si Mami. Explain mo, Daddy. Pwede na. Ikaw ano mo ang That's either old. sa isa. Old ng ano tayo na? Old Old pregnancy test. pregnancy test. Pili ka ng side. Sa isa. Sa isa Bale? ka side. Side. Bentot. Kung makuha mo ang taliwis, Tataliwes lalaki. Lalaki. Kung ginapatang ang isang hilo, babae. babae. Oo. Oh no! Uno. Ang decided gid Dos. na side. Oo, hindi ka, no doubt. No doubt. Nang ano ganinan, hindi ko pwede kuwaon na mo na. Ang Tapos oo, yung- oo. Oo. Pwede. Bilhin. Uno, Dos. dos, tres. Ano siya? ¿Qué es? Lalaki! Wala! Homeboy, este me regaló $1,000,000. Milyones na ano garo? Madali ako dali. Kaya simple yung mag-gawin ako yun ah. Okay. Kasi mo Saura. Tapos, Let's say kung ano yung gina-vote, Ano vote? voting. No, kaya Hoy, girl ako, girl. girl. Bale, kring. It's your Okay, turn. sir. Girl. Papa. Oy, boy ako, boy. Boy! Boy. Boy? Ang team boys. Ate boy! 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 Dito. Boy! Boy! Boy. Ako naman, girl. Sa boy! Boy! It's a boy. Hala, boy talaga. Sana ba? No, you girl. Girl. Sige, ako din girl. Ganyan Nakablawaki. Boy! 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 Boy on! Dalawang itlog. Very good. Girls naman. Yeah, girl. Team girls. Team girls. Hinay lang ha, kay kasera ina. Oo. Ako mag- Kring. ¿Qué costó de los Aquí. Sí, es que está muy loquito, ¿no? Dahil lang, i-blow ta na Lupito de aquí? mag-blow Hindi na sa kulba. Ano? Espera. Ay, kamo na maghawak? O, sige. Either girl or boy. Boy! Girl. Tindog ka mo o ano? Pwede man. Boy or girl? Boy or girl? Let's find out. Palakpak na duwa. Mahulog. Hinay-hinay lang ha, kay base ano na. Hinay lang. Sige na. Kasira lang eh. Sige na. Ay, cool. Base Base bala maano na ha. Base ni mag... In Abe. 3, 2. Kinahin mo lang. 1. A ver. Kinahin mo lang. Hello. Baba dito. Bye. Para makita sa inyo. Para makita. Patunga. My family. Are you excited to know me? Nulo kayo. Nalo eh. Para makita. Hello, Mommy Pie. I love you. Hello, Papi Paul. I love you. Daddy galit. Ang tagal mo, be. Here I am. Oh my God. Dali lang. R
Oh, may harap pa. Mira. Así. Ay, mas. Alo. Zakaria po. Zakaria. Okay? Ano Nesisit na talaga. Inip na kayo, ano? Oo, dali na si Karan. Ito na. Just pull lang, Mami Pai. Ha. Just wait wait. lang. Wag mainip. Hehe. This This is Pansin! I'm a girl! on a boy. Okay, Mami Pai. Serious again. Serious again ko. Get the to go canyon. Oh, dali lang! Wala pa, tatapos ka rin. One for you. Ako mala. One for Papi Paul. Sige, kunin natin. Let's count. Oy, 1, 2, 3. And I love you. ¿Dónde está? Ganda Canyon, dice, Ganda Canyon. Ganda Canyon. Dali lang. Ari, vamos na. Sabay ka mo ha. Sabay kayo. Ganda Canyon, vamos na. Ganyan. Cuidado na punta, eh. Dito sa baba yung ano. Dito sa baba yung ano. Kuha mo na lang pwede. No, hindi pwede. Pero Ako ano? na. No apuntes a la barriga, es como de lado. Kring, diri ka din. Asi. Ka din. Ay, ginapa mo. Dali lang. Emo na. Katawan mo, hindi ko itapat. Ganyan mo. Emo na. Amor. Dira. Uno. Uno! Tres. One. Kuha siguro. Kuha siguro. Sige na. Okay. Ngayon. Tama na. One. Uno. Dahil lang. Okay, Tama na. One. Dre ako. Sige. One, two, three. Yo no sabía, perdóname. ¡Es un chico! Seryoso? Hay, seryoso talaga? Seryoso? Sandali! Seryoso? 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 Totoo to? Ito na ang seryoso. Ay, ang butana ko! Amin na ba? Hala, totoo ba talaga? Abre. Ay, gusto sudan to. Kera boy. Abre. Ay, ang butana! Esto es el resultado de la ecografía. Vale. This is it! Era un trapo. A ver. Acércalo. Yo sí que estoy sudando. A ver, momento. No gritas más, ¿eh? Coge la reacción de todos. Ano siya? Ninyo, di pakita ko na. Kahit pakita ko na yan. Niño. Saan ang gender? Ara, niño. Maging successful mo lang ako na ano.
Claro. Ay, lo sabía. My dream came true. Because he remembered. Los huevos ahí, Edward. Los huevos, sí. Está de culo, mira. Esto es el culo y la polla, Grande, Edward. Lola. Boy time. Videographer. ¿Qué? Papa, lolo ka na. Nakita na kita, Nana. Ninyo, lalaki. Lalaki ang puwet, kag ang uti. Itoy. Congrats, kuya. Uy, tama talaga yung dream ko. Ako man. 3 gabi. Uy, lalaki na gitong nagpagwasang cover. Lalaki na gitong. Tapos sa power cover niya ba iya? Tapos sobre aparte, ¿sabes? Ay, yan ang niño otra vez. Yo lo sabía desde el principio. La verdad. Yo lo sabía desde el principio. Tiche, felicidades. Muy bien, Paul. Felicidades. Mami, Lola ka na. Vamos. Espera, que mañana. ¿Tienes hermano Valentín? Nos llevamos 7 años y yo tengo 30 y él 23. Amor, anong ngiti? Hi, baby boy! Baby Zach! Zakaria. Wala Zakaria. He made this promise. He remembered. Yeah. Blooming. Mami mía. Lalaki man, love. Kiss ko. Yeah. Papa! John está embarazado. Papa! La Cris está embarazada. Mamang kasap na ko sila. Están comprometidos. Sino? Ang ano? Venga, John. Propose na! Mag-propose! It's a joke! No. How happy are you? I'm very happy. Very happy. Yeah. Tears of joy, mama. Legs, kag ang buli niya, kag ang itlog. Kitang-kita yung pikoy-toy niya. Sabi ko na nga. Oo. Sabi ko na nga yung pakiramdam ko eh. Yeah. Tres Es que me gustó mucho cuando estaba así. ¡Ah, era boy! Le doy el... So, thank you ulit. And goodbye. Oh my God. Everybody. Thank you sa preparation. Gerard tiene 31. Ano está con su tawag padre. sa imo? No marcha. Ang tawag sa akon? Si Ako, tita mami. No, tita Mami. mami. Ako ba? Mimi o ano? Mimi. 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 So, thank you. Yo sí que Mimi. A mí me llaman Mimi. Oh. Mimi. Mimi. Porque Los dos. Ako Los na dos. una. Ako na lang. May kontrato na kami. Tu Miki, yo Mimi. So, salamat sa kanilang dalawa kasi yung sa preparation. Si Michelle yung nag-ano ng cake. At saka, ano tawag dito? At saka, Walang kay Chriselle, tulog, walang talaga. tulog. Silang dalawa nag-organize nito. Thank you so much sa dalawang aunties. Yes. Yeah. Salamat. Thank you sa inyong dalawa. Buto. Uno, dos. Jack Daniel. Igual. Es Jack. It's a boy! Lalaki. Yeah. It's a boy. 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 Lady boy. Ay.
So yun nga, lalaki. May lalaki kami, lalaki. Lalaki. Yung ilang araw na ano na sinasabi namin na lalaki nga talaga. So lalaki nga talaga. So yeah, let's celebrate talaga. So lahat happy. Yeah. So yan. So salamat. And I hope na happy kayo sa panonood nito. And I hope na dyan pa rin kayo sa next video namin. So, salamat ulit. And ingat lagi and God bless.